panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Sa Association. sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Blessed day everyone! Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Kami at si Camille Villar, tuloy-tuloy ang tulong hanggang makaahon. Ako po si Norly, anak ko po si Jollibee na napas lang sa Kuwait. Yung ginawa nila sa anak ko. Sobrang sakit. Yun po ang pinakamadilim na nangyari sa buhay namin. Tinulungan po kami ni Ate Camille. Nabigyan po kami ng bahay. Kay Camille Villar kami, bagong boses, bagong bukas. Iboto number 66 sa Senado. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. Second floor, Villar Foundation Building, C5 Extension Road, Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Hace más sabroso y más masustancia el de aton comida con la ayuda del Star Margarine. Aumenta con el Star Margarine de aton mga paborito potaje como el caldereta, mechado, sopas, puerco guisado y otras cosas pa. Vale también este mezcla na fried rice. Asegura que más sabroso y lleno de sustancia rap el cada celebración con la familia y amigos. Junto con el Star Margarine. Kaya el Star Margarine ay tiene 10 growth building nutrients como el vitamina A, B1, B6, B12, D3, E, folic acid, niacin y iodine. Todo este ay te ayuda ka naton queda más mafuerza y activo junto con el buen dieta y ejercicio. Bien bueno también este para la entera familia y barato pa. Sigurado que más alcanza el ambición objetivo, especialmente si acompañado de buen dieta y ejercicio. Por eso aumenta con el Star Margarine de ustedes mga recipes para asegurar que da más sustancia. Prueba ya. Visita con el official Facebook page del Star Margarine para descubrir más muchos sustancia recipes. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO.
Executive Optical. Ang practical, EO Executive Optical. Ang eksperto at magagaling. EO. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Tatak RMN. Maskin donde hasta cuando. Tatak RMN.